Hi guys, good evening. Welcome back to our mini vlog. Don't forget to subscribe, like, share, and comment guys. So ayan, nag-open na tayo ng ating tindahan sarye. So ayan guys, ang ating view. Ayan yung ating mga flowers. Ating mga halaman. Jam jam! Snow! Jam! Ika na ka galing ka na gumala, Jam. Snow! Ayaw, ma'am. Okay, sir. Snow! Ayan yung ating tindahan, guys. Yung ating maliit na tindahan. I-appeal ka na sa YouTube. Sana all. Sana all. Nakabisi man na ginaho ng labak ng limpyo ko gahapon uli ko hapon na. Wa magajud kalinti magajud. Okay ra. Ani wa man gamay man ka.